ہم دیکھیں گے ایمان کی کتاب میں سے اس کا دوسرا باب اس کی 37ویں آیت سے ہم پڑھیں گے کلام پاک کو 42ویں آیت مقدسہ تک۔ میں چاہوں گا بھائی پرویز آئیں گے اور تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ اس کی 37ویں آیت سے لے کر 42ویں۔ ہاللیلویہ۔ آئے خداوند کے زندہ پاک کلام سے ہم آج خداوند کے منہ کی میٹھی باتوں کو سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اس روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خداوند آج کے کلام کے پڑھے جانے سنے جانے پر مجھے اور آپ سب کو خداوند برکت دے، آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ آج نئے سال کا پہلا اتوار ہے اور ہم خدا کی حضوری میں موجود ہیں، اور خدا کا کلام یہ کئی بار آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، یا میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ کیوں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہر روز کیا ہے؟ تازہ ہے، نیا ہے، اور جب بھی اس کو پڑھیں گے، جب بھی سنیں گے، یہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں تازگی اور شادمانی اور تبدیلی اور راگنی اور خوشحالی سرفرازی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ نئے طور پر خدا کلام کرتا ہے، جس کے وسیلے سے بھی کرتا ہے۔ اس لیے یہ وہی کلام ہے، لیکن ہے نیا کلام، تازہ کلام، لیکن ان کے لیے تازہ نہیں۔ اگر بچہ رسیا ہوئے روٹی کھوائی تو کی کرتا والا کی کرتا اس کے اندر بچہ رسیا ہوئے ایک روٹی کھوائی تو کی کرتا ہے؟ پیچھے کر لے، منہ کی کر لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص رسیا ہوا بیٹھا کلام سنے گا تو وہ کبھی بھی کلام کی زندگی سے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کھائے گا، اس کو ملے گا۔ یہ کلام کھانے سے ہماری زندگی میں خوراک کھانے سے تقویت ملتی ہے اور وٹامنس ملتے ہیں، اور کلام کو نوش کرنے سے لکھا ہے کلام کو نوش فرما، یہ کھانے سے ہوتے۔ اس کی یسوع نے ایک تمثیل دی کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور اس کو کون چک کے لے گیا؟ پرندے، ابلیس چک کر لے گیا، کیونکہ اس نے اس شخص کی زندگی میں کوئی اثر نہیں کیا۔ تو آج کے اس متن میں سے جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہے مسیح میں نئی زندگی کے لوازمات۔ مسیح میں نئی زندگی کے لوازمات ہیں، ان پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ تو جب رسول نے اور باقی رسولوں نے مل کر اور پیغام مقدس پطرس رسول نے سنایا تو لکھا جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ۔ منہ بند کر کے سنا تھا کہ کھول کے؟ کھانا کھانا پسند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو ان کے ذہن پر، ان کے دل پر اثر ہوا تھا۔ تو تب جا کے کلام نے ان کے دلوں پر کیا لگائی؟ چوٹ لگائی، اور پھر ان کے دل تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے رسولوں سے، پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ کب تبدیلی آئے گی؟ جب کھانا کھائیں گے۔ کب تقویت ملے گی؟ جب کھانا کھائیں گے۔ اور پھر پطرس نے ایک
फार्मूला हमको दिया। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के यीशु मसीह के नाम से क्या ले, बैप्तिस्मा ले, तो रोज कुछ तुम क्या पाओगे, इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास क्या करेगा। पतरस के कहेंगे हमें बुलाया खुदा ने, और भी लोग हैं जो बुलाएगा हमारे तरह, हमें भी बुलावा मिला है। और भी लोग हैं जिनको अगर खुदा ने हमें बुलाया है, तो और भी बहुत से लोग हैं जिनको खुदा क्या करेगा, बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जो ताज आखिर में ये नसीहत की कि अपने आप में स्टडी कौन से क्या करो पास। जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने क्या लिया, बैप्तिस्मा लिया। उसी रोज 3000 के करीब उनमें आकर मिल के, और इन्होंने किया क्या, जो आज का हमारा मतन है 42वीं आयत, ये सूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और नंबर 4 दुआ करने में क्या रहे। नंबर 5 इसमें मैंने ऐड किया है, एक नया मसीही लचकदार होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए। नंबर 6 उसकी जिंदगी में खुदा की प्यास होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया था, ताकत रखने में, रोटी तोड़ने में, तालीम पाने में और दुआ करने में क्या अपने आप को क्या कर दिया, पेश कर दिया। और इनकी जिंदगी में एक लचकदार जिंदगी नजर आती है, लचक नजर आती है। नंबर 6 ये भूखे और प्यासे यीशु मसीह के लगते हमें लिखे हर रोज क्या करते, हर रोज क्या करते, इकट्ठे होते एक जगह पर। नंबर 5 इनकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत थी। लिखा उन्होंने अपनी जायदादें बेच बेच कर किनके कदमों में रख दी, रसूलों के मोहब्बत का इजहार है। और नंबर 8 क्या होना चाहिए, एक नए मसीही जिंदगी गुजारने वाले शख्स के अंदर, ईमानदार के अंदर क्या होना चाहिए, लचक तो मैंने बता दी है। प्यास है, लचक है और मोहब्बत है। और 8वां क्या होना चाहिए पॉइंट, क्या होना चाहिए बता, आपसे सवाल है, इस पर हम सोचेंगे क्या होना चाहिए। तो मसीह यीशु में नई जिंदगी के लवाज़मात का मतलब है जरूरी बातें जिनके बगैर कोई शख्स आगे नहीं बढ़ सकता। इनके बगैर, इन लवाज़मात के बगैर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह में तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। या यूं कह लीजिए इनके बगैर कोई शख्स मसीही ईमान में मजबूत नहीं हो सकता। ये जरूरी बातें हैं। इसलिए उन्होंने कहा आपने ये काम करना है, फिर तुम अपने आप को मसीह के ताबे कर सकोगे। तो जो शख्स कहेंगे नाराज होता है, तो जो नहीं करता, सुस्त होता है, नहीं चाहता, मजबूरन आता है, वो शख्स, मैं कहूंगा बच्चे की मिसाल, उसने अपना मुंह बंद कर इसके मुंह में ठोंसेंगे भी तो क्या करेगा, वो पीछे करता जाएगा, कभी नहीं खाएगा। जिसका मतलब वो खुदा के कलाम की आवाज को जितनी मर्जी अच्छी हो, कभी उसको पसंद नहीं आएगी, कभी वो सुनना पसंद नहीं करेगा, उसकी जिंदगी में कभी असर नहीं करेगा। आप पे तजर्बा होगा, अगर 2 लोग खड़े हैं, एक कहेगा आज बड़ी बरकत मिली है, दूसरा के आज तक मजा ही नहीं आया। ऐसा होता है। एक कहेगा आज बड़ा अच्छा कलाम था, दूसरा नाल दा कहेगा आज तक कोई इतना मजा नहीं, मसा को देश कोई अपनी जी पई हो। एक ही जगह पे 2 है, दोनों डिफरेंट व्यूज रखते हैं, हर एक का अपना नजरिया है। लेकिन कैसे नजरिया बनेगा, जब वो शख्स अपना मुंह खोलेगा, अपने दिल का मुंह खोलेगा, अपने ज़हन का मुंह खोलेगा, जब ये खुराक खाएगा फिर उसको समझ आएगी।
تو قائن سے خدا کلام کرتا ہے کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا؟ کیا اس کو فرق پڑا خدا کے کلام سے؟ نہیں پڑا، کیونکہ اس کا منہ بند، اس نے سنا ہی نہیں کلام، توجہ نہیں کی۔ آگے جواب دیا ہے، میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں، مجھے کیا پتا کہاں ہے۔ اس لیے مسیح یسوع میں نئی زندگی یا نئی پیدائش رکھنے والا شخص ان لوازمات کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نمبر 1، رفاقت رکھنے میں، جب تک ہم فیلوشپ نہیں کریں گے، رفاقت نہیں رکھیں گے، کبھی بھی خداوت میں مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ہم پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، ہم امیر ہو سکتے ہیں، ہم چلاک دنیا کے ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح میں بغیر فیلوشپ کے، رفاقت کے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اس لیے لازمی ہے ایک ایماندار شخص جو نئی زندگی کا آغاز کر چکا ہے، اس کے لیے لازمی ہے وہ فیلوشپ کرتا رہے، رفاقت رکھتا رہے۔ نمبر 2، تعلیم پاتا رہے۔ تعلیم ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ کلام ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے ختم۔ کئی کہتے ایک بار کے ساتھ میں نے ایک بار کیا کر لیا ہے، ختم کر لیا، کرتے بھی ہیں۔ کئی کہتے یہ بڑی دفعہ میں نے سنا، اس کا مطلب اس کے لیے اس شخص میں اس حصے میں ٹیسٹ نہیں ہے کہ اس نے کئی بار سنا ہے۔ لیکن تعلیم پانے میں کیسے وہ شخص کہہ سکتا کہ یہ کئی بار سنا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہر روز ہر طرح سے تازہ ہے، نیا ہے، اور کسی بھی شخص کے سننے والے کے لیے اس کے لیے زندگی ہے، اس کو پاکیزگی دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو میں نے کلام تم سے کیا اس سے تم کیا ہو گئے ہو؟ پاک ہو گئے ہو۔ یہ کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتے۔ اس لیے پڑھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے اور اس کو سنانا چاہیے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے تعلیم پانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ پہلے کچھ جاتے اس کو میں نے کیا سنا، تو پھر ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ نئی زندگی میں تبدیلی ہے، نئی زندگی سے مراد ہے ایک تبدیل شدہ شخص۔ پہلے یہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، ایک شخص کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ پہلے ان کا موڈ آف لائف فرق تھا، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ فرق تھا۔ یہ غصے سے بھرے ہوتے، یہ ہوتا کون ہے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہنے والا، اس کو مصلوب کیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، یہ کفر بکتا ہے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے، اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے کلام سنا ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ پھر کہتے ہیں یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کو مصلوب کیا ہے جب ان کو سمجھ نہیں تھی۔ اس لیے جب سمجھ آ جاتی ہے اس لوازمات میں سے ہم اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں لوازمات کو، تو آٹومیٹکلی کیا آ جائے گی؟ تبدیلی آ جائے۔ پھر ٹائم نکالنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ایزی ہے۔ اور جب ہم نہیں سمجھ پاتے پھر ٹائم نکالنا ہمارے لیے کیا ہے؟ لیکن ہر روز وہ کیا ہوتے؟ جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، کیونکہ ان کے اندر خداوند یسوع مسیح کے پاس جانے کے لیے بے چینی تھی، اور وہ اس میں شرکت کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے نمبر 3 اور کیا کرتے؟ روٹی توڑتے۔ روٹی توڑنے میں کیا رہتے؟ مشغول رہتا ہے۔ یہ لوگ لینے میں کرنا نہیں۔ کبھی کبھی آج میں تیار نہیں ہے تو خدا کی میز پر پھر بعد میں خداوند کی میز پر آنے والا شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے اب میں تبدیل شدہ پرسن ہوں۔ ایک تبدیل شدہ شخص ہی خداوند کی میز پر آتا ہے۔ ایک توبہ یافتہ شخص ہی خداوند کی میز پر آتا ہے۔ ایک بپتسمہ یافتہ شخص ہی خدا کے پاس آئے گا، اس کی ضیافت میں شریک ہوگا، اس انوائرمنٹ میں پیدا ہونے والا شخص ہی اس ضیافت میں جو الہی ہے اس میں شامل ہوگا، پھر اس کا ایمان بڑھے گا۔ میں نے خداوند کے ساتھ فیلوشپ کی ہے۔ یہ ضیافت کیا کرتی ہے؟ ہمیں
ہماری زندگی میں کیا کرتی ہے ضیافت ہے؟ یسوع مسیح نے کہا جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہے اس میں، تو یہ کب حاصل کریں گے؟ جب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملے گی، اس میں تو زندگی ہے، اس میں ہمیں ضرور ہی آنا پڑے گا۔ اس لیے جب ہم ان لوازمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، آٹومیٹیکلی ہماری زندگی میں ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ نیا سال کس بات کا پیغام ہے؟ نئی زندگی کس بات کا پیغام ہے؟ تبدیلی کا۔ نیا سال کس بات کا پیغام ہے؟ تبدیلی کا۔ نئی زندگی یسوع مسیح میں کس بات کا پیغام ہے؟ کہ ساڑھے جگہ تبدیلی آئے گی تو پھر اگر تبدیل ہے جس کا مطلب نئے پیدائش ہمیں ملی ہے، نئے سر سے پیدا شدہ ہے، توبہ یافتہ ہے۔ اگر تبدیلی نہیں ہے اس کا مطلب ابھی نئی پیدائش کا اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ نہیں ہے، پرانی زندگی میں چل رہے ہیں۔ اس خط میں لکھا ہے پرانی انسانیت کیا کر دو، اتار ڈالو، نئی انسانیت پہن لو۔ پڑھیں گے مقدس پالوس رسول کیسے ان کو تربیت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انہیں چلنا کیسے یسوع مسیح میں نئی زندگی کے ساتھ۔ دوسرے باب میں لکھا ہے کہ پرانی انسانیت کیا کر دو، اتار ڈالو اور نئی انسانیت پہن لو، تاکہ تم یسوع مسیح میں کیا ہوتے جاؤ، نئے ہوتے جاؤ۔ جس کو یہ حوالہ ملتا ہے پڑھ سکتا ہے کیسے نئی زندگی میں چل سکتا ہے شخص۔ ملا کسی کو؟ اسی خط اس کا چوتھا باب اس میں لکھا ہوا ہے پرانی انسانیت کیا کر لو، اتار ڈالو اور نئی انسانیت پہن لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تم نئے طور پر یسوع مسیح میں چلنا شروع ہو جائے گے۔ چلیں چوتھے باب کی اس باب سے جو ان میں ہے اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں، کہ ان کے باعث اپنے دل کی سختی کے باعث جتنا مرضی ان کو کہہ لو انہوں نے اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے، اور کوئی نہ کوئی شخص اپنی مجبوری سناتا رہے گا، لیکن کلام ان مجبوریوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ نئی زندگی میں نئے طور پر ایک تبدیل شدہ شخص دیکھنا چاہتا ہے، ایک تبدیل شدہ شخص ہو، اس کے خیالات تبدیل ہو، اس کی عقل تبدیل ہو، اس کا دل سخت نہیں بلکہ کیسا ہو، نرم دل ہو۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام ہرت سے، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو کیا کرو، اتار ڈالو، جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں کیا بنتے جاؤ، نئے بنتے۔ یہ ہے نئی پیدائش۔ ڈیفرنس کر کے دے دیا پالوس نے، پرانی انسانیت کیا ہے اور نئی انسانیت کیا ہے، نئی زندگی کیا ہے، پرانی زندگی کیا ہے، یسوع مسیح میں کیا ہے، دنیا داری میں کیا ہے۔ اور یسوع مسیح اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نئی انسانیت میں نے بخشی ہے، اسی کے مطابق چلنا شروع کرو۔ اس کا مطلب ہمارے خیالات، ہمارے رویے، ہمارا دل، ہماری راہیں، ایوری تھنگ خدا چاہتا ہے تبدیل ہو، اور ایک نئی پیدائش رکھنے والے شخص کی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ جنگ ہے، لیکن پھر بھی پولس کہتا ہے تمہاری روحانی حالت میں کیا بنتے جاؤ، تم اپنی عقل کی روحانی حالت میں کیا بنتے جاؤ،
नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये है नई इंसानियत। और नई इंसानियत कैसे मिली है? यीशु मसीह के लहू से। नया इंसान कैसे बना? जितने मसीह यीशु में सब नए मखलूक है। देखो पुरानी चीजें सब क्या हो गई? दिल नया हो गया, ख्यालात नए हो गए। पुरानी इंसानियत को उतार दिया, बेहुदा ख्यालात को निकाल दिया दिल से, और नए ख्यालात जो पाकीज़गी और खुदा की रास्तबाजी में पैदा हुए हैं वो हमारी जिंदगी में मौजूद है। पौलुस रसूल रोमियो खत में 12वें बाब कहते हैं, ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे क्या करता हूँ? इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन, इसका मतलब बदन भी नए हो जाते हैं नई पैदाइश में। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो? नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या हो? पसंदीदा। यही तुम्हारी क्या है? मकबूल इबादत। कैसी अच्छी इबादत कर सकते हैं? हमारी नजरें, हमारे बदन की नजर कुर्बानी खुदा को पसंद आएगी। वो कैसी है? पाक हो और पसंदीदा हो, और क्या हो? तीसरा नंबर, जो खुदा की पसंदीदा हो, पाक हो, और तीसरा लफ्ज उसने क्या बोला है? जिंदा हो। तो मुर्दा बंदा इबादत कर सकता है? यानी हमारे ख्यालात जिंदा, हमारी सोचें ताजा दम हो। इसलिए नंबर 3, वो रोटी तोड़ने में क्या रहे? मशगूल रहे। जब हम खुदावन की मेज पर नहीं आते, इसका मतलब अपने आप में कुछ समझ तक कमी है, वो हमें चीज रोकती है आगे बढ़ने में। उस कमजोरी को अपनी जिंदगी से खुदावन के फजल से निकाल सकते हैं। खुदा चाहता है उसको निकाला जाए। नंबर 4, दुआ करने में क्या रहे? मशगूल। कौन कौन हर रोज दुआ करता है? देखा नए साल में किसने इरादा किया कि मैं हर रोज दुआ? ये तब्दीली का साल है। नया साल में तब्दीली, नई जिंदगी का मतलब है तब्दील शुदा। तो नए साल में क्या तब्दीली हमारे अंदर आई? क्या हम रफाकत रखने के लिए तैयार हुए हैं? हमारा ज़हन तब्दील हुआ है? क्या हम तालीम पाने के लिए ज्यादा तैयार हुए हैं? क्या तब्दीली? क्या हम इशारबानी में खुदावंद की मेज पर आने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं? क्या हम नए साल में क्या तब्दीली लेके आए? क्या दुआ करने के लिए अपने आप को तैयार किया? दुआ को हम साइंस में कहते हैं रूहानी क्या है? सांस है। एक एमी कार्माइकल है, वो कहती है जो दुआ है ये हमारी जिंदगी के क्या है? मरकज है, सांस है। इसके बगैर हम क्या है? मुर्दा। एक और शख्स लिखता है कि द ग्रेटेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड इज प्रेयर। वो अपने आप कहते हैं माई ग्रेटेस्ट वर्क इन माई लाइफ इज द प्रेयर एंड माई हाईएस्ट कॉलिंग इज द प्रेयर। जिंदगी में वो शख्स कहता है जिंदगी में सबसे बड़ा काम क्या है? दुआ। तो कहता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बुलाहट क्या है? दुआ है। ये शख्स लिखता इतनी बड़ी अहमियत देता दुआ को। सर्दा सर्दी दे नहीं कर सकता, दुआ ही नहीं करता। फिर कहने कभी यह मसला हो गया, कभी यह मसला हो गया, कभी की इंसल्ट किसी जगह तो हो गई, किसी जगह तो बेरोजगारी होगी, किसी जगह पे पीछे चले गए, दुख हो गया, गुर्बत आ गई, एवरीथिंग। बट लेकिन जो शख्स खुदा की हजूरी में अपने आप को खुदा के पास आने के लिए पेश करता है, उसकी सांसें कभी नहीं रुकेंगी। दुआ क्या है? सांस है। तो जब दुआ हमारी जिंदगी में होगी तो कभी सांस हमारी रुकेगी कि नहीं? नहीं रुकेगी। इसलिए हमारी सांसें रुकती रहती हैं। और वो बड़ी कीमती सांस है जिसको हम लेना पसंद नहीं करते।
जितना कोई शख्स खुदा के साथ फेलोशिप करेगा उतना वो सांस लेने में आसानी महसूस करेगा, और जितना कोई शख्स इस सांस को नहीं लेगा वो मुश्किल तरीन अपनी जिंदगी को बनाता चला जाएगा। जेड़ा आंदा ने खुदा थोड़ी वेला हर टाइम हमारे कोल बैठा रहे तो उन्हें सांस ही मुश्किल ही आंदा है, क्योंकि ये क्या रूहानी सांस। नंबर 2, दुआ जो है अपने दिल को खुदा की हजूरी में अडेलना है, अपने दिल का हाल बयान करना है। अगर कोई शख्स दुआ नहीं करता तो अपना दिल का हाल खुदा की हजूरी में बयान नहीं कर सकता, कह नहीं सकता मेरी ये मुश्किल इसको हल कर। वो ये नहीं कह सकता खुदा तूने मुझे बहुत कुछ दिया मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। वो ये नहीं कह सकता खुदा मुझे इस बात की मेरी जिंदगी में कमी है उसको पूरा कर, इस बात की मुझे जरूरत है मुझे मेरी जरूरत को क्या कर है पूरा कर। इस तरह की सांस चलती रहेगी। हन्ना ने कहा जब दुआ के लिए क्या दिल ही दिल में क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी और उसके जस्ट होंठ ही हिलते थे। एली काहे ने कहा ए औरत तो कब तक क्या रहेगी नशे में। उसने कहा ए मालिक ए उस्ताद तेरी लोंडी खबीस नहीं है, मैंने सिर्फ अपना दिल क्या किया है खुदा की हजूरी में अंधेला है। ये है दुआ। तो फिर दिल नहीं अंधेलेंगे तो फिर खुदा कभी हमारी सुने जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन एक खूबसूरत जिंदगी या कह लीजिए नए सिरे से पैदा जो शख्स है उसकी जिंदगी एक खूबसूरत और नई जिंदगी है, तब्दील शुदा जिंदगी है। नए साल में हमने कौन सी कमिटमेंट खुदा के साथ की है, क्योंकि नया साल तब्दीली की अलामत है और नई जिंदगी तब्दील शुदा जिंदगी की अलामत है। जो शख्स तौबा करता है इसका मतलब है वो तब्दील शुदा जिंदगी में एंटर हो गया है। इसलिए पौलुस कहता है कि अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत क्या करते जाओ। सूरत ये नहीं तब्दील करनी। कौन सी सूरत तब्दील करनी है? जो हमारे अंदर है, हमारा बोलना, हमारा गुफ्तगू करना, हमारा खुदा के साथ चलना, हमारा खुदा की हजूरी में वादे पूरे करना, ये सारी क्या सूरत है। नई सूरत कैसे आएगी? मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा है खुदा के साथ चलने में क्या करो, पुरानी इंसानियत को क्या कर दो, उतार डालो, नई इंसानियत। नंबर 5, नई जिंदगी लचकदार जिंदगी होती है। दिल सख्त नहीं होते, दिल सख्ती, लेकिन नई जिंदगी में क्या हो जाता है, दिल क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। जब उन्होंने कलाम सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी, लचक आई है कि नहीं। पहले बड़े सख्त थे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये शख्स कुफर बकता है, उन्होंने यीशु मसीह को मसलूब कर दिया और बड़ा समझा कि हम बड़े अच्छा काम किया है। लेकिन जब नई पैदाइश का तजर्बा हुआ उनका दिल, उनके रवैये तब्दील हो गए और उनका लाइफ स्टाइल तब्दील हो गया। उनकी जिंदगी में बड़ी लचक आ गई। नई जिंदगी लचकदार जिंदगी होती है। और फिर लिखन ने पूछा हम क्या करें, बताएं हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करें। लचकदार जिंदगी आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी जिंदगी है, सखत जिंदगी। लिखा जिस तारी ने फल लगता की कर दी है, की कर दी है, ये किसकी अलामत है, फलदार होने। जिहड़ा शख्स झुकदा नहीं तो फल फूल कोनी टाणी जरूर है लेकिन फल नहीं है। जितना ज्यादा फल होगा उतनी ज्यादा वो टहनी क्या होगी, किसी ने नहीं करना उसको, ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। आपका तजर्बा सबका, जिस टहनी पे शाख पे फल ज्यादा तो ज्यादा झुकी है, जिस पे कम होता है वो सीधी होती है, जिस पे नहीं होता वो बिल्कुल सीधी होती है। इसलिए जो फल है ये हमें हलीम बना देता है, रूह कुछ के फल हमें लचकदार बना देंगे। नई पैदाइश में रूह कुछ के फल होने चाहिए ताकि हम लचकदार हो जाए।
ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੈ वहां ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ वो इतना नहीं खरीदता है। तो ये नेचुरल यानी फितरती या कुदरती मसाले हैं। जिस टहनी पे ज्यादा फल होगा वो ज्यादा लचकदार होगा। ईमानदार शख्स की जिंदगी में अगर फल होगा तो क्या होगा? लचकदार होगा। उसको तब्दील होने में मुश्किल नहीं होगी, उसको खुदा में बढ़ने में मुश्किल नहीं, उसको अपना रवैया तब्दील करने में मुश्किल नहीं होगी। लचकदार है वो शख्स, किसी को मोहब्बत करने में वो शख्स लचकदार हो जाएगा। नफरत की जगह वो शख्स मोहब्बत करना शुरू कर देगा। सख्त दिल की जगह उसका दिल क्या सा हो जाएगा? नरम दिल हो जाएगा, लचकदार हो जाएगा। और बड़ा गुस्से से भरा हुआ शख्स हलीम हो जाएगा। मुबारक है वो जो हलीम है। क्या पाएंगे वो? क्या पाएंगे? जमीन के वारिस। हलीमी में ब्लेसिंग है। एक नए सिरे से पैदाशुदा शख्स लचकदार शख्स होता है क्योंकि उसमें फल लगे होते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी जिंदगी में लचक आ जाती है। इसलिए हमारी जिंदगी में नए साल में क्या पैगाम लेके आए? नया साल और नई पैदाइश हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लेके आए? नया साल किसकी अलामत है? तब्दीली की। नई पैदाइश किसकी अलामत है? तब्दील शुदा जिंदगी। कितने तब्दील हुए हैं ये हम पे डिपेंड करता है, और ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है। कोई दूसरा शख्स हमें कभी तब्दील नहीं कर सकता। हमें खुदा के हुजूर झुकने से तब्दील कलाम अपनी जिंदगी में ले, खुद ही हमें तब्दील करने के लिए वो काम करना शुरू कर। जस्ट पतरस ने सिर्फ कलाम सुनाया, तुमने ये गलती की है, तुम गलत राह पर चल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाम ने उनके दिल को क्या कर दिया है? लचकदार बना दिया। तौबा करने के लिए तैयार हो गए। इसके किताब में खुदा कहता, मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम्हारी तमाम तर गंदगी को क्या कर दूंगा? साफ कर दूंगा। अपने रूह में से तुम्हारे अंदर डालूंगा। तुम्हारे अंदर से कौन सा दिल निकाल लूंगा? संगीन दिल, सख्त दिल जो कबूल नहीं करता, और गोश्तिन दिल तुम्हें क्या करूंगा? अनायत करूं। तब मैं तुमसे अपने अहकाम की पैरवी करवाऊंगा। नरम दिल खुदा के ताबे हो जाता, सख्त दिल ताबे। अगर कहीं ताबे हो जाता इतना बड़ा नुकसान ना उठाता। कहता ठीक है खुदा तेनू की कर दे, माफ कर दे, मैं ये गुनाह किया। लेकिन उसने कहा मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं। हम भी सारा कुछ करके कहते मैंने कुछ नहीं, क्योंकि हम अपने आप को अपनी जगह पर दुरुस्त समझते हैं कि मैं क्या हूं, ठीक हूं। काई ने कहा मैं क्या हूं, ठीक, उसने मेरे साथ ज्यादती किया, मैंने भी उसका बदला लिया है। लेकिन बदला कौन लेता है? सरफराज ने दुआ की है, एक ही दुश्मन है हमारा, कौन सा है? इब्लीस। लेकिन इब्लीस तो हम देखते नहीं दुश्मन है कि नहीं, लेकिन हमारे दुश्मन कौन है? इंसानों को समझते हैं। हमारे मुखालफीन इंसान है, और ये इब्लीस की तरफ से ऐसा होता है। बड़े अच्छे तरीके से हर रोज खुदा मिलन अल्लाह से ठंडे वक्त और फेलोशिप करते हैं। किसने इख्तिलाफ पैदा कर दिया है? उन्हें कान सी गल सुनी, मैं तेन गल सुनाना कि बड़ी अच्छी गल है। मां ने भी क्या ठीक है सुना गल। इब्लीस की गल समझ आई कि नहीं आई सी कि नहीं? आ गई सी। तां तब्दील उसने जो कुछ खुदा कहता ये गलत है, तेरे और भी बड़े काम ने, तेरी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, तुझे मुकाम मिल जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएगी, एंजॉय करेगी। उसने कहा गलत ठीक है, तेरी अपनी एक शनाख्त हो जाएगी। तो कैसे शनाख्त करवाई उसने? ये चीजें हमें अपने हम
जिन्स लोगों के मुखालिफ कर देती है, हमें खुदा के मुखालिफ कर देंगी। होर ही बड़े काम ने, भारत एक कार भी कर लेते हैं। किसके मुखालिफ कर रही है? खुदा के मुखालिफ कर रही है। घर भी तो आज खाली चर्ची नहीं है, किसके मुखालिफ कर देगी? खुदा ने पता बड़े मसाइल ने, आज नहीं दुआ की तो फिर कोई गल, किसके मुखालिफ है? इसकी दुआ जो है ये हमारा सांस और जो नई पैदाइश है ये हमें लचकदार बना दे, फेलोशिप करने में, तालीम पाने में, दुआ करने में, रोटी तोड़ने में हमें नया इंसान बना दे। नंबर नेक्स्ट है मोहब्बत जो है, नई पैदाइश नए सिरे से पैदाशुदा शख्स मोहब्बत से क्या हो जाता है? भर जाता है, तरस से भर जाता है, खुदा का भूखा और प्यासा हो जाता है। ये है नई पैदाइश के साइंस या लवासमा। अगर ये चीजें ईमानदार शख्स के अंदर हैं तो माथे पे नहीं लिखा भी ये बंदा बड़ा रूहानी है, उसकी जिंदगी से, उसके फलों से, नए सिरे से पैदाशुदा इंसान की जिंदगी बताती है कलाम के मुताबिक वो शख्स नया इंसान। आमीन। इसलिए हमें नए साल में कौन सा पैगाम पर्सनली मिला है, कैसे खुदा उनके साथ चलना है, ये हम पे डिपेंड करता है। पहले क्या करते पिछले साल में, नए साल में हमने पिछले साल में हम ज्यादा नीयत को प्यार करते थे और चर्च में क्या आते थे लेट। क्या तब्दीली आई है नए साल? दुआ नहीं करते थे, क्या कमिटमेंट की है खुदा के साथ? फेलोशिप नहीं थी, कमिटमेंट की है। रफाकत शफकत नहीं थी, कमिटमेंट की है। इज्तिमाई दुआ नहीं थी, क्या कमिटमेंट की? लीडरशिप, जो लीडरशिप की खिदमत है, क्या उसमें मैं शामिल हूँ कि नहीं? कि वैसे जैसे पिछला साल चलता वैसे नए साल में चलता रहे, तो इसके मतलब कोई तब्दीली नहीं है। नया साल तब्दीली का साइन है। आए इसको अपनी जिंदगी में ले, अपने को बंद करेंगे, थोड़ी देर की दुआ करेंगे। हालेलुया।